8 মাস ফেসবুকে প্রেম করে ভালোবাসার মানুষকে দেখতে বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন পাকিস্তানের যুবক। গেল 11 ডিসেম্বর বাংলাদেশে এসে ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে বের করেন। খাগড়াছড়ির রাঙামাটির বেলছড়ি ইউনিয়নের উত্তরপাড়ার আবুল হোসেনের মেয়ে তাহমিনা আক্তার বৃষ্টিকে আদালতের মাধ্যমে বিয়ের পর সামাজিকভাবে 22 ডিসেম্বর আবারও তাদের বিয়ে দেন কনের পরিবার। আলিমের পরিবারও মেনে নিয়েছে বাংলাদেশের কনেকে। বর্তমানে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গার শ্বশুর বাড়িতেই থাকছেন পাকিস্তানি জামাই। ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্বশুর বাড়ির আশেপাশে। ভালো লেগেছে পাহাড়ের মানুষ ও প্রকৃতি। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम है। मेरी मुलाकात तहमीना जो मेरी वाइफ है उनसे मुलाकात हुई थी, ऑनलाइन मुलाकात हुई। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। हमें कुछ हर्डल्स हम दोनों ने फेस किए थे। आफ्टर दैट इट टूक 8 months एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा भी आ गया और हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दोनों फैमिली ने ज्वाइंट मिल के शादी की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। खागड़ाछोरी की ये लड़की है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और एरिया के मुताबिक पहाड़ी इलाका है और बहुत खूबसूरत और बहुत नियरेस्ट के एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया। ভালোবাসার মানুষকে সাথে করে নিয়ে যাবেন পাকিস্তানে। ইতোমধ্যেই শুরু করেছেন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি পাকিস্তানের গভীর ভালোবাসার কথাও প্রকাশ পেয়েছে তার কণ্ঠে। শেখার চেষ্টা করছেন বাংলা ভাষা। अल्हम्दुलिल्लाह शादी वगैरह होने के बाद अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन फर्दर बांग्लादेश पाकिस्तान एम्बेसी से मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवानी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे इसको साथ लेके अपने मुल्क वापस पाकिस्तान जाएंगे और इसी तरह हमारे रिलेशनशिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवलिंग के साथ होते रहेंगे और हम दोबारा आते जाते रहेंगे। इस कंट्री में मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के साथ फैमिलीज को देखेंगे और आना जाना हमारा इंशाअल्लाह ताला लगा रहेगा। কয়েকদিনে আলিম মিশতে শুরু করেছেন স্থানীয়দের সাথে। শুরুতে ভয়ে তার সাথে কথা বলতে না চাইলেও আন্তরিকতায় দিন দিন মুগ্ধ হচ্ছেন অনেকেই। উনি মোহাম্মদ আলিম, উনি কালকে আসতে আমাদের বেলছড়ি গ্রামে। ওনার কাছে বেলছড়ি গ্রাম মোটামুটি ভালো লাগছে। বাংলাদেশও অনেক সুন্দর, ওনার কাছে পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ করে এর কি উনি আচার আচরণ খুব ভালো ওনার। আমরা চলছি, ওনার সাথে কথা বলছি, আমরা দেখছি, ওর সাথে কথা বলছি। আচার ব্যবহার খুব ভালো, কারণ এই সর্বপ্রথম খাগড়াছড়ি থেকে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন বলছে পাকিস্তানের যুবকের সাথে মাটিরাঙ্গার এক মেয়ের বিয়ের কথা তারা শুনেছেন। পাকিস্তানি নাগরিকের বিষয়েও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।